Hi guys, good morning. So, mo pa pagmata na ko guys no. Tapos may pa-flowers si Daday kay Valentine's man. Look. Oh, favorite color. Oh, diba? Favorite color ko guys. So, yan ang pa-flowers ni Daday. May pa-letter pa dito. Cherries! Ayan, oh. To my darling wife, happy Valentine's. I love. Hello everyone. Magandang araw sa lahat. Happy Valentine's Day everyone. So today guys, wala dito yung aking asawa no, na Asya sa work. So iba yung kadate ko ngayong Valentine's guys. So abangan nyo. See you guys. So ngayon guys, hinihintay ko na lang yung aking friend no, si Fatima. Tapos guys, meron kasing bulak yung aking roses. So, kumuha ako ng konti, guys. Tapos, nire-ready ko para sa kanya. O, para naman maging happy siya, guys, no? O, ayun. Diba? Fresh from my garden. Naana diri akong friend, guys. Di abot na. Nagsundo na. Happy Valentine! Thank you. Happy Valentine's. Wala ko ilaing mabutangan ba? Naulaw ko sa akong bulak. Yours very fresh. I don't have in a rose. I wish I have rose for you. Oh, it's alright. Thank you. So beautiful. Hello. You want to put it inside first? Na ako ning dalhon oy kay Okay, mag-picture okay, man yeah. taon niya. Hala, uy, naulaw ko sa akong bulak, guys. So, naa na may dire sa River House Cafe, guys, no? So, naa may diha nagapungko, guys, dapita niya. Mauna among makita diha nga scenery, guys. River lang yan siya, guys, dito sa among dapit ba. Nindot kay siya, guys, very relaxing. Unya lagi pili-pili na tag unsay atong kaunon, but we found out, guys, nga wala kay sila choices of food. So, amo na lang diri guys, drinks na lang among gipili diri guys, kanang pangkuan bitaw pampabugnaw ba. Pero later on nibalhin rami og lain nga kuan kanang restaurant. So, mao di ay ni siya guys o chocolate drink. O ayan mo ni akong gipili guys kay tamis-tamis siya niya. Bugnaw ka istanan sama ka bugnaw sa iyang gugma nimo charis. So, mao na siya guys no, gilibre day ko sa akong friend ani no. So, ana siya, iyahang treat karon. So, mao ni siya guys. After dito, nibalhin na may diri guys, no, sa Junction Inn Hotel. So, ang akong friend na si Fatima, nag-order siya o kanang seafood platter guys. So, mao na siya, daghan kaayo nga food. Unya, nag-order po ito nga mong isa ka Thailander nga friend o lain food nga food. No? So, cheers! Yummy, darling. Very nice. We needed a little teaspoon, you know? Uy, lami! Balsamic vinegar. I think brand one will be like it because it's Yeah, the vinegar. Tara, come. Yes, yeah. Feel free. Yes, Tara, there's more salad with you. Do you eat salmon, Tara? Mahulog na naman yung aso ron. Kanina kay Mo video lagi di siya dayon di magpahibalo. Di siya magpahibalo nga nag-video siya. Oh, diba? Next time magdala da ko og kanang salmon salad. Tara, chip down.
Oh. Okay. First time eating oyster. Hi, Tara. Oh my gosh. Hi. When Seth see this one, Yeah. Seth will, Mom, your flower so cute. Og mauna to siya guys, ang tanan nga mga panghitabo karong adlaw kauban ng akong Thailander friend o Filipino friend nga Bisaya pud no. So nindot gyud ining unplanned date guys, kay very successful and very happy ka ayo ming tulo bisag kamerang tulo guys no. Nag-enjoy mi sa mo pagkaon na apay daghag sobra no. So mao to siya guys nga kanang wala jud na mo gi-expect today nga magkita-kita mi no on Valentine's, maka-celebrate mi og Valentine's Day no. So grabe pud kay ang adlaw guys, kay ni cooperate pud siya guys no ani nga panahona, kay init kay siya guys, maka-erase gyud sa kanang kuan bitaw imong mga makeup, kay sington man ka guys no, magtulo-tulo imong singot no. So may na lang diri guys, kay wa ta naglakaw diri, wa ta nagbaklay diri, kay naaman atong amiga nga kugihan kay muhatod og kuha nato no, nya librehon pa gyud tagkaon. So nahimuot ko guys, I am so grateful. I met some people na they are nice no and very kind people guys. Grabe, walang inggit sa katawan, at the same time kana bitang you are happy ba kanang at ease ra kay ka guys, dili ka mag-worry at all. So hapit na mi maabot sa balay guys, ug maora to. Happy Valentine's Day everyone. Don't forget to